Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous un exercice pour appliquer ce qu'on a vu déjà dans le cours concernant les hacheurs série. Donc l'exercice, il consiste en un hacheur série qui alimente un moteur à courant continu et on va l'utiliser pour varier la vitesse de ce moteur. On utilise un oscilloscope juste pour voir les courbes, soit ديال tension, soit ديال courant. وغادي نشوفوهم من بعد. وهذا l'oscilloscope, il a deux voies. Ils sont branchés comme indiqué sur le schéma ci-dessous. D'accord? La résistance R a pour une valeur de 1 ohm. هاد la résistance هنا عندها كتساوي 1 ohm. Le montage, عندنا هنايا l'interrupteur H اللي هو لو هاشور ديالنا اللي هو نقدروا نستعملو ان ترانزستور بيبولار مثلا. وكيما قلنا سي ان انترربتور اللي غادي يكون سوا كوموندي دونك غادي يكون فيرمي سوا نون كوموندي غادي يكون اوفير. La diode ici, c'est une diode de roue libre, Ici, la bobine L. Ici, la résistance de l'induit R. Ici, la force contre-électromotrice E. Et il y a de la résistance, on va voir le rôle de Y1, c'est la voie 1. Et Y2, c'est la voie 2. On a les oscillogrammes, les voies 1 ou la 2. On a les calibres ou la base de temps. Alors, à partir de ce schéma, préciser ce que visualise l'oscilloscope, soit Y1 ou bien sur Y2. D'accord? Il a le schéma. Alors, l'oscilloscope, la tension qu'il va afficher, c'est la tension entre le point Y et la masse. Donc, entre le point Y1 et la masse, donc, on dit la tension UC1. Donc, la voie numéro 1, elle va afficher la tension UC, liée à la tension aux bornes de la charge. Et pour la voie 2, donc, radiban andi l'oscilloscope, la tension qui n'est le point Y2 ou la masse. Donc, il va afficher la tension R fois I. Et comme on a dit la résistance R sera 1 ohm, donc, la tension c'est l'image du courant. Donc, la voie 2, elle va afficher le courant. Pour la première question, la voie Y1, ou la voie numéro 1, elle va afficher la tension UC. Et la voie 2, Y2, elle va afficher le courant I. Alors, deuxième question, on vous demande quel est l'intérêt d'utiliser une résistance R de 1 ohm. Donc, l'intérêt d'utiliser la résistance de 1 ohm, c'est bien sûr pour afficher le courant. D'accord? Donc, هنايا في l'oscilloscope, غادي يبين ليا في la voie 2 le courant, sachant que la résistance R صغيرة la valeur ديالها هي 1 ohm. Donc, la tension اللي غادي تبان عندي في la voie 2 هي نفسها le courant. Donc, l'intérêt d'utiliser une résistance R de 1 ohm, ou bien de 1 ohm, c'est d'afficher l'image du courant. Bien. Passons maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question, on vous demande de déterminer la valeur de la fréquence de hachage F. Donc, la fréquence de hachage F, on va نجبدها tout simplement من la courbe. La période de hachage T, entre le point ou le point. Donc, c'est la période T. Donc, la période T, donc, c'est le nombre de divisions. Donc, شحال 1 2 3 4 5 ديال les divisions. D'accord? 5 ديال les divisions. Et كل division شحال فيها؟ هما تيقولوا لي la base de temps. تيقولوا لي أن كل division فيها 0,2 millisecondes. Pour calculer la valeur de T, غادي نحسبوا le nombre de divisions ونضربوه في la base de temps. Donc, T, ou bien la période de hachage, égale le nombre de division fois la base de temps. شحال لقينا من division قلنا؟ دونك كنا لقينا 5 ديال لي ديفيزيون مضروبة 0,2 millisecondes par division. دونك غادي تعطيني T كتساوي ليا 5 fois 0,2 millisecondes. دونك 1 milliseconde هي la période de hachage. مزيان. كما قلنا هذه هي la période T. Donc pour calculer maintenant la fréquence F du hachage, il suffit de calculer 1 sur T. Donc 1 sur 1 milliseconde ou bien 1 10 puissance moins 3 secondes, et ça va être égal à 1000 Hz ou bien 1 kHz. Passons maintenant à la quatrième question. Déterminer la valeur du rapport cyclique alpha. وكيف كنا شفنا في الكور أن alpha هو T on على T.
إلا مشيت نقلب هنايا في هاد الانترفال أو بيان هاد لو كرونوغرام على ألفا شحال غادي نلقاها. دونك تي أون هي هاد لا دوري هنايا، دونك هادي هي تي أون و تي هي هادي. دونك يوسيفي دو ديفيزي 3 ديال لي ديفيزيون على 5 ديال لي ديفيزيون وغادي نحسب شحال كتساوي ليا ألفا. ألوغ كيف كنا قلنا ألفا إيكالا تي أون سور تي. تي أون كنا قلنا شحال كتساوي ليا 3 ديال لي ديفيزيون، كل ديفيزيون فيها 0.2 ميلي سكوند صافي. ولتحت عندنا تي اللي هي قلنا 5 ديال لي ديفيزيون مضروبة في 0.2 ميلي سكوند بار ديفيزيون. دونك هاد الكاليبر غادي تختزل، دونك كتبقى ليا هي 3 مقسومة على 5. دونك إلا حسبناها 3 على 5 صافا دوني 0.6، أولا نقدرو نحسبوها أون بورسونتاج كتساوي ليا 60%. Très bien. Passons à la question numéro 5. Passons maintenant à la question numéro 5. Pour calculer la tension E ou bien la FEME, normalement il ما كانش معطيني لا فالور ديالها، دونك يكون معطيني هنايا لي كورب، وهاد لي كورب نقدر نخرج منهم انايا فاسيلمون لا طونسيون E. لا طونسيون اللي بالزرق اللي هي لا طونسيون يو سي في لو بروميير انترفال كتكون كتساوي ليا E، داكوغ. الا كان عندي هاد الانتربتور اش فيرمي دونك لا طونسيون يو سي كتساوي ليا او. دونك هاد لا طونسيون بالزرق هاد لا فالور اللي كتوصل لها هنايا هي لا فالور ديال او. دونك هاد لا طونسيون من هنا لهنا هي لا طونسيون او. وباش نحسبها دونك خاصني نعرف شحال كاين عندي هنا من ديفيزيون، وخصني نضربها في الكاليبر. الكاليبر ديال هاد لا طونسيون اللي بالزرق اللي هي يو سي هي الفوا 1. الفوا 1 راه عندنا 20 فولت بار ديفيزيون، دونك كل مربع فيه 20 فولت. دونك إلا حسبنا هنا شحال عندي من مربع 1 2 3 4 5، دونك 5 د المربعات فوا لو كاليبر اللي هو 20 فولت بار ديفيزيون، دونك غادي يعطيني 100 فولت. داكوغ بيان. دونك سي كيسيون 5 او est égal 5 ديفيزيون مضروبة في 20 فولت بار ديفيزيون، دونك كيما قلنا كتساوي ليها 100 فولت. مزيان. كيسيون 6 on déduire la valeur de la tension moyenne UC. العلاقة اللي كنا قلنا entre UC et E, sachant que UC هي la tension في لا سورتي هنايا و E سي لا طونسيون اون اونطري. دونك العلاقة ما بين لا طونسيون موين يو سي اي او، يو سي موين كتساوي ليا الفا فوا او. او خديناها اولا حسبناها لقيناها كتساوي 100 فولت، اي الفا كنا لقيناها كتساوي لي 3 على 5 اولا 0.6. داكور. دونك لا طونسيون موين يو سي بالنسبة لهاد لو مونتاج كتساوي ليا 60 فولت. Question numéro 7. Déterminer la valeur maximale du courant I. Donc c'est la valeur I max, est déterminée après la valeur minimale du courant I. C'est la valeur I minimale. Pour les déterminer, on va utiliser toujours la courbe. Donc la courbe ديال le courant هي la courbe اللي en vert. La valeur maximale ديال le courant, la valeur maximale اللي كيوصل لها هي هاد le point هذا. Donc entre 0 et هاد le point, c'est la valeur I max ديال le courant. Et la valeur minimale اللي كيوصل لها le courant هي هاد la valeur هذه. Donc entre 0 et هاد le point, c'est la valeur minimale ou bien I minimale. نفس الحاجة pour calculer I max et I min. Donc خصنا نعرف شحال عندي من division ونضرب في الكاليبر. Donc الكاليبر قلنا هو 0.2 فولت بار ديفيزيون، دونك غادي نجيبو هاد لو نومبر دو ديفيزيون غادي نضربوه في الكاليبر. بوغ لا فالور اي ماكس عندي 3 ديال لي ديفيزيون فوا 0.2، اي بوغ اي مين عندنا 2 ديال لي ديفيزيون فوا 0.2. اي ماكس ايكالا 0.2 اللي هو لو كاليبر مضروبه شحال عندي من ديفيزيون 3 ديال لي ديفيزيون. داكوغ سا فا دوني 0.6 امبير. اي بوغ لو كورون اي مين نفس الحاجه لو كاليبر اللي هو 0.2 فوا 2 ديال لي ديفيزيون، دونك سا فا دوني 0.4 ampères. Question 9. Alors, question 9, on déduire la valeur du courant moyen I moyen, d'accord? بغينا نحسبوا هاد لا فالور ديال اي موين ساشون كو اي موين كتساوي ليا اي ماكس بلس اي مين سور 2. حسبنا ديجا اي ماكس و اي مين، دونك اون بو ديدوير فاسيلمون لا فالور ديال اي موين. كيسيون 9. اي موين كوم اون ا دي كيساوي ليا اي ماكس بلس اي مين مقسومه على 2. حسبنا اي ماكس 0.6 بلس 0.4 مقسومه على 2، دونك سا فا دوني 1 مقسومه على 2 هي 0.5 ampères. Dixième question. Établir l'expression de l'équation de fonctionnement de la charge et on négligera la tension RI aux bornes de la résistance petit r et on déduire l'expression de UC moyenne en fonction de R et E'. Donc pour établir l'expression de l'équation de fonctionnement de la charge, on va utiliser هاد la maille. La tension اللي عندي هنايا c'est la tension
UC. Ici, on aura la tension UL. Ici, la tension RI. Ici, E'. Et ici, la tension petit r fois I. Si on revient vers le montage, donc on va trouver que la tension UC est égale à la tension UL plus la tension R fois I au bord de la résistance R plus la tension E' plus la tension petit r fois I. وهما كانوا قالوا لي déjà que la tension RI صغيرة est négligeable. نقدروا نحيدوا déjà هذا. وغادي تبقى لي أن la tension UC كتساوي لي UL plus R fois I plus E'. إلا دخلنا la valeur moyenne على هذا الشيء. Donc la tension UC moyenne كتساوي لي la tension moyenne au borne de la bobine plus la tension moyenne RI plus la tension moyenne E'. La tension ou bien la valeur moyenne d'une constante c'est la même constante. Donc la valeur moyenne de E' هي E' نفسها. La valeur moyenne de R fois I c'est R fois la valeur moyenne du courant I. Et on sait que la valeur moyenne d'une tension au borne d'une bobine est égale à 0, car la tension UL est égale à LdI sur dt. Donc si on fait la valeur moyenne ici pour le courant, la valeur moyenne ici c'est une constante, et la dérivée d'une constante égale à 0. Donc toujours on aura la valeur moyenne de la tension au borne d'une bobine égale à 0. Ça va? يبقى ليا أن la tension UC كتساوي ليا R fois I moyen plus E'. وهادشي اللي مطلوب مني. Question 11. Pour le moteur à courant continu considéré, on considère que R est égal à 0. On déduire l'expression de E' en fonction du rapport cyclique et de la FEM E. Et on déduire la valeur de E'. Donc, كما كنا شفنا UC moyenne كتساوي لي R fois I moyen plus E'. Sachant que قالوا لي la question 11 أن R égale à 0. Donc la tension E' غادي تبقى كتساوي ليا UC moyenne. Sachant que UC moyenne كنا شفناها في البداية هي alpha fois E. Donc ها هي عندي E' en fonction de alpha et E. Avec alpha كنا خديناها من لا كورب لقيناها كتساوي 0.6 et E كنا لقيناها كتساوي 100 فولت. Donc E' كتساوي ليا UC moyenne كتساوي 60 فولت. Question numéro 12. On admet que pour ce moteur E' égale à K fois N. وقالوا لي هاد K c'est une constante. D'accord? و N هي la fréquence ولا la vitesse du moteur. وكتكون بالتور بار مينوت. صافي شحال كيدير من دورة في الدقيقة. و E' راه كنا شفنا هي la force contre électromotrice ديال الموتور. Donc l'oscillogramme a été relevé pour une vitesse de 1200 tours par minute. Donc l'oscillogramme اللي كان عندنا الفوق la vitesse ديال الموتور كانت كتساوي 1200 tours par minute. Déterminer alors la valeur de K et préciser son unité. كيف كنا قلنا E' كتساوي ليا K fois N. La courbe تخادت pour une vitesse N de 1200 tours par minute. وكنا حسبنا la valeur de E' اللي لقيناها كتساوي نفسها UC moyenne كتساوي ليا 60 فولت. Donc pour calculer K غتعطيني هي E' على N. d'accord. Donc كتعطيني 60 فولت مقسومة على 1200 tours par minute. والوحدة ديالها هي هذه. d'accord. هي الفولت par tour par minute. أو الفولت minute par tour. Elle est égale à 0,05 volts minute par tour. Question 13. On désire maintenant que la vitesse de rotation du moteur soit N égale à 1600 tours par minute. Calculer la nouvelle valeur de E'. D'accord. Donc هذيك K c'est une constante اللي ما كتبدلش بالنسبة للموتور. اللي عارفين ديجا لا فالور ديالها شحال دابا كتساوي. دونك هاد K هادي عرفناها شحال كتساوي. وعارفين لا فيتاس اللي بغينا نوصلوا ليها الجديدة كتساوي ليا 1600 tours par minute. Donc بغينا نحسبوا la nouvelle valeur de E' شحال كتساوي. مزيان. Donc comme on a dit E' est égal à K fois N. هذه العلاقة اللي عطاوني. Sachant que كيما قلنا K c'est une constante اللي كتساوي ليا 0.05 فولت minute par tour. و N هي la nouvelle vitesse اللي بغينا نوصلوا ليها أو la vitesse en général ديال الموتور. وبالنسبة لينا حنا بغينا نوصلوا ل 1600 tours par minute. Donc بغينا نحسبوا la valeur جديدة ديال E'. Donc on va remplacer ونحسبوا. Donc 1600 fois 0,05 ça va donner 80 volts. Donc إلا بغيت الموتور يدور عندي avec une vitesse ديال 1600 tours par minute. Donc خصني نعطي E' تكون كتساوي لي 80 فولت. إلا بغيت une vitesse ديال 1200 tours par minute خاص تكون E' كتساوي 60 فولت. دونك وكل ما بغيت الفيتاس تزاد
كل ما خصنا نزيد لا فالور ديال او بريم. Question 14. On déduire la nouvelle valeur du rapport cyclique alpha qu'il faut pour obtenir cette vitesse de rotation. واخا بغينا لا فالور ديال الفا جديدة. sachant que او بريم كتساوي قلنا 80 فولت و او بريم بحد ذاتها كتساوي ليا الفا فوا او. دونك هادشي اللي كنا شفنا قبل. دونك إلا رجعنا لا كيسيون 11 كنا قلنا أن او بريم كتساوي الفا فوا او، وهذا او هنايا سي اون كونستانت اللي ما كتبدلش. الفا هو لو فاريابل إلا تحكمت فيه سوا نكبرو أولا نصغرو غادي نتحكم في لا طونسيون او بريم. اي باغ لا سويت جو في changer la vitesse ديال الموتور à courant continu. دونك بغينا نحسبو كوم اون دي الفا جديدة. دونك الفا est égal à E prime sur E. E prime كيف ما قلنا جديدة كتساوي 80 فولت مقسومة على E اللي كتساوي ليا أصلا 100 فولت. دونك الفا غادي خاصها تكون كتساوي ليا دابا 0.8. دونك بوغ ريزومي هاد الموتور أولا هاد ليكزيرسيس هذا كنا شفنا أن الفا في الأول كانت كتساوي ليا 0.6. دونك لا طونسيون او سي موين اللي اعتبرناها نفسها هي الطونسيون او بريم كانت خرجت لينا كتساوي لنا الفا فوا او اللي هي 0.6 فوا 100. دونك عطاتنا 60 فولت، وهاد 60 فولت عطاتني اون فيتاس ان دو روتاسيون اللي كتساوي 1200 دورة في الدقيقة. وكما قلنا إلا بغينا نزيدو في لا فيتاس دونك بوغ ان كتساوي 1600 تور بار مينوت كان خاصنا نزيدو لا فالور ديال او بريم، وكنا حسبناها لقيناها كتساوي 80 فولت. وإلا بغينا نزيدو في او بريم دونك اوتوماتيكمون كان خاصنا نزيدو في الفا اللي تولي ليا كتساوي ليا 0.8.